May gabi mga idol, natakaroon diri no. So makita ninyo natakaroon sa Solia Resort, no. So padong nata sa ato ang kuan nagtuon no. So medyo kuan ra kaayo no. So crowd ra kaayo ganina nya karon pataka live og balik. Pero at least nagpasalamat nga daganta og kana mga limamat karon yung mga tagalaing country, Korean, Japanese, mga taga Australia o napatay taga US. So thankful kay ta. So manana karon so padong natag check out no. Padong natag check out. Mga karon nga na no? So mabuhay o good morning sa tanan no? Mayong gabi sa uban natong mga kigilaan mga friend no? So ano yata karon diri so medyo ano kayo no busy pero karon nang itatagwi nga maka-exit ta kay padong na ta sa parkinganan sa sakyanan para let's go na ta no? Going home. So thank you og maayong gabi. Buhay.